हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोली महापुरुष भक्त बलराम दास की जय। शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करिया जाऊँगी महापुरुष भक्त बलराम दास वेदांत सार गुप्त गीता। इतने महापुरुष शिष्य मान को कहते बाबू रे संसार रे प्रकृत में बुद्धिमान की ज्ञानी की कौटा करणीय कौटा अकरणीय सुंदर भाव से बुझे भक्त बलराम दास। बाबू रे कौन कर ना ऋण करी किणव जे स्थावर संपत्ति शत्रु निकटे रही न करे जे भीति। इमान होचंदी निर्बुद्धिया बा मूर्ख। आउ हस कौतुके कहे कर्म भेदी कथा प्रकाशी जे पितृदोष मने दिए व्यथा। मने दिए व्यथा बाबू मने दिए व्यथा मने दिए व्यथा बाबू मने दिए व्यथा। बोले बाबू रे हस कौतुके कहे कर्म भेदी कथा। ध्यान देवे ही शुद्धि जने ज्ञानी गुणी मंडली सभारे आमे बसीचे लोक मान गहण आमे बसीचे आलोचन गोटे बसीचे हसरे भल रहू बा खराब रहू अनेक लोक नहांती कि मुरुकी हसा मागोर निशा आउ कौन छाती न थाए बाल एक आखि आगो परते न जीव जी थीब जेते काल। ये लोक कथा रही प्रतिटी कथार जी हसे नहीं कथा कथा के हसी दब सब मुर्की हसा से कहले हस कौतुके कहे कर्मभेदी कथा। हस कौतुक हस गोटे मिली चलती हस कथा गोटे पड़ी हस कथा आलोचना हस गोटे माहौल चलती ये समय से कर्मभेदी कथा जदि कहला कौतुक गुमर कथा कर्मभेदी कथा मरम कथा जदि कहला ये जन को बाधिबनी कष्ट दबनी। एमाने समाज मूर्ख बा निर्बुद्धिया कहवा उचित नुह। आउ प्रकाशी जे पितृदोष दिए मने व्यथा बापा आगे बापार दोष कही जे बापा मनरे व्यथा दिए कष्ट दिए दुख दिए से हूँ निर्बुद्धिया बा मूर्ख। रामदास कहते बाबू रे से माने मूर्ख निर्बुद्धिया बापार दोष कहे ना बापा आगे बापा मुहरे बापार दोष कहवा केबे कहे ना। महापुरुष कहते मना कर जे कहे सी तो हूँ मूर्ख। आउ अजातीत भावे दिए दिए उपदेश कथारंभ शेष रे जे करे परिहास करे परिहास बाबू करे परिहास करे परिहास बाबू करे परिहास। अजाचित भावे जीए दिए उपदेश उपदेश सब दियंते अजात पचार अनेक लोक अच्छा उपरे पड़ी उपदेश दियंती
गोटे जगार आलोचना होतिबो आपण देखिथिबे समाज रे आलोचना होतिबो कथाबार्ता होतिबे कि स्वामी स्त्री कथाबार्ता होतिबे कि परिवार गोटे आलोचना होतिबो कि पंडित मानक भीतर आलोचना होतिबो कि ऊपर पड़ी जाई कि उपदेश दबो हाँ कौन ये कथा बा इमती इमती कथा इमती करना भल हम कि ऊपर पड़ी जे उपदेश दिए कहते मागी ओढ़िकी जाची कल्याण जाचिकी कल्याण करवा मागिकी ओढ़िकी नवा अरे मुंडिया मारनु मत मुंडिया मार ये नमस्कार करूनु सी तो करूनी ताको जबरदस्तिया कि जाचिकी कहते मागी ओढ़िकी पाइबा जाचिकी कल्याण कल्याण से चाहूनी जाचिकी कल्याण करवा निर्बुद्धिया काम नुई तेणु महापुरुष कहले से कौन ना अजाचित भावे जी देवा दिए उपदेश उपदेश जी दिए आउ कथा आरंभ शेष जे करे परिहास कथा आरंभ एवं शेष कथा आरंभ एवं शेष ये परिहास कर कौन सी आरंभ से मुझे से जाए कौन बसबी मु बसवा जगह एवं सरीगला कौन ये आनी मैंने कौन जानी परिहास कर आलोचना को महापुरुष को से मूर्ख बा निर्बुद्धिया पुणी कौन कहले गध कंठ स्वर पाई संगीत जे गाए अल्प लाभ लागी जेबा धनवांटी दिए धनवांटी दिए बाबू धनवांटी दिए धनवांटी दिए बाबू धनवांटी दिए बोले गध कंठ स्वर पाई संगीत जे गाए गध भलिया कंठ स्वर पाई सी यदि संगीत गाइब से मूर्ख निर्बुद्धिया न इच्छा थी गाइबी तो ताकू लोक सीना पसंद कले हम समाज सीना ताकू ग्रहण कले हम आदर कले हम तेणु महापुरुष कौन कले बाबू से निर्बुद्धिया मूर्ख अल्प लाभ लगी जेबा धन बांटी दिए अल्प लाभ पाइबा आशार कौन कहना निज धन को बांट प्रशंसा पाइबा जे धन बांटी दिए आउ सभारे बसी जे सभा न सरुण उठे एही माने मूर्खे गणा रही अछि पाठे रही अछि पाठे बाबू रही अछि पाठे रही अछि पाठे बाबू रही अछि पाठे बोले बाबू रे सभा न सरुण जी सभा मध्य उठे बोले महापुरुष जशवंत दास की जय सभा गोटे बसी से खाइबा सभा हो भोजन सभा हो आउ कौन सी आलोचना सत्संग हो अनेक लोक आप देखिथे सत्संग बसी पार्लार बसी कि कौटी बसी अधार उठिकी पड़े जाते ना जीवे ना अमर्यादा हुए से स्थानर अमर्यादा हुए से आसनर अमर्यादा हुए श्रोता वक्ता उभयंकर से क्षति हुई बुझे तो से कहते खाइबा पाखे आम बसीचे 8-10 जन बसीचे मोर सैला खाई उठिकी पड़ी ना कही हाँ वर्तमान समय जड़े जदि घंटाए बस खाऊ आम बसिक रहा ना आगे से परंपरा थिला जे समस्ते पंगतर बसी उठिले एका सागर उठा नहीं किंतु जदि भी आप उठिले अनुमति नहीं कि उठे खाइया 4-5 जन आम बस जनकर सरीगला शीघ्र सी अनुमति नहीं कि बस आज्ञा मुझे उठी पारि मुझे आज्ञा ना हाँ ठीक है जाओ किंतु जदि सभा मजूर आप उठी पड़े क्या न जन कि अनुमति न नहीं तार महापुरुष कहते बाबू रे इन हूँ मूर्ख निर्बुद्धिया माने शत्रु परिचय देव नाही का आगे बसिब नाही दुर्जन नारी सम भागे नारी सम भागे बाबू नारी सम भागे नारी सम भागे बाबू नारी सम भागे असुविधार आपण पड़े ना ए नियम को मानिले
ଯଦି ଏ ନିୟମର ଆପଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ଆପଣ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋକା ବୁଝିଲେ ମୂର୍ଖ। ଶତ୍ରୁ ପରିଚୟ ଦେବ ନାହିଁ କାହାର ପୁଣି ଆଗେ। ମୋର କିଏ ଶତ୍ରୁ ମୋର କିଏ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ଆକୁ କେବେ ହେଲେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ କାହା ଆଗରେ କହିବେ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁର ପରିଚୟ ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେବେ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ବସିବ ନାହିଁ ଦୁର୍ଜନ ନାରୀ ସମଭାଗେ। ଦୁର୍ଜନ ନାରୀ ଦୁଷ୍ଟା ନାରୀ ସମଭାଗରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ବସିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ସନ୍ତରି ଖର ସ୍ରୋତାକୁ ହେବ ନାହିଁ ପାର ଆରୋହିବ ନାହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ଘୋଟକ ପର ଘୋଟକ ପର ବାବୁ କୋଠକ ପର ଘୋଟକ ପର ବାବୁ କୋଠକ ପର ସନ୍ତରି ଖରସ୍ରୋତାକୁ ହେବ ନାହିଁ ପାର। ନଈଟି ଖରସ୍ରୋତା ନଈ ଖରସ୍ରୋତା କହିଲେ ପ୍ରଖର ଖର ତାର ଥିବ ପ୍ରଖର ସୁଅ ଯେଉଁ ନଈରେ ଥିବ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଧି ଜାନେ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ପାରିବେନି। ଯଦି ପାରିଗଲେ ଆପଣ ମୂର୍ଖ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଆପଣ ପାରିହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଖର ଜୋରେ ତାର ପ୍ରଖର ଖର ଜୋରେ ସୁଅ ହେଉଛି ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ଗଭୀରିଆ ଥିବ ବହୁତ ଗଭୀର ଥିବ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ତା ଦେହରେ ପାଦ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆରୋହିବ ନାହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ଘୋଟକ ଉପର ଘୋଟକ କହିଲେ ଘୋଡ଼ା ଦୁଷ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ସବାର ହେବେ ନାହିଁ ବସିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବସିଲେ ଆପଣ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ। କହିଲେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ତରି ବୋଝ ଭାରି ନୌକାତେ ଯିବ କିଣା ଗଣା ବିକା ଠାରେ ବ୍ୟଗ୍ର ନ ହୋଇବ ବ୍ୟଗ୍ର ନ ହୋଇବ ବାବୁ ବ୍ୟଗ୍ର ନ ହୋଇବ ବ୍ୟଗ୍ର ନ ହୋଇବ ବାବୁ ବ୍ୟଗ୍ର ନ ହୋଇବ। କ'ଣ ୟାର ଅର୍ଥ କହିଲେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ତରି ବୋଝ ଭାରି ନୌକାତେ ଯିବ। ନୌକା କହିଲେ ନା ଡଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାଟା ଦେଖିଲେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ନାହିଁ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ତା ଦେହରେ ଯଦି ବୋଝ ଭାର କିଛି ଅଛି କଦାପି ଆପଣ ତା ଦେହରେ ବସିବେ ନାହିଁ ବୁଡ଼ି ମରିବେ ବୁଝିଲେ। ଯଦି ବସିଲେ ଆପଣ ମୂର୍ଖ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ। ଆଉ କିଣା ଗଣା ବିକାଠାରେ ବ୍ୟଗ୍ର ନ ହୋଇବ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ କିଣିବାକୁ ଯାଇଛେ ବହୁତ କାମ ମୋର ଅଛି ଶୀଘ୍ର କେମିତି କିଣି ନେଇକି ଯିବି ସେ ଗାଡ଼ି ହେଉ ସେ ଘୋଡ଼ା ହେଉ ସେ କୌଣସି ଆସବାବ ପତ୍ର ହେଉ ସେ ପନିପରିବା ହେଉ ଆପଣ ତରତର ହେଇକି କୌଣସି ତାକୁ କିଣିବେ ନାହିଁ। କିଣିଲେ ଆପଣ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବେ ଭୁଲରେ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଯଦି କିଣିଲେ ଆପଣ ମୂର୍ଖ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ। ଆଉ ଗଣାରେ ଆମେ କହନ୍ତିନି ପଇସା ନେବ ଗଣି ପାଣି ପିଇବ ଛାଣି। ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଦେଲା ଦେଇଦେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ରଖିଦେବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଗଣିକି ନେବେ ଆପଣ ପଇସା ଗଣିକି ରଖିବେ ଗଣିକି ଦେବେ ଏଟା କହିବେ ସାମ୍ନାରେ ତୁ ଗଣିକି ରଖ ମୁଁ ଦେଲି 10,000 ଧାର ନେଇଥିଲି ଆଉ କରଜ ନେଇଥିଲି ତ ମୁଁ ହେଇ ଦେଲି 10,000 ଫେରଉଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଥବ ତ ଠିକ୍ ଥିବ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଗରେ ଗଣ ସାମ୍ନାରେ ଗଣିକିରି ତାକୁ ସେ ରଖିଲା ପରେ ଆପଣ କହିବେ ହଁ ଠିକ୍ ହେଲା। ଅକାରଣେ ବିନା ଦୋଷେ ନ ଯିବ କା ଘର ସାକ୍ଷୀ ହେବ ନାହିଁ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର କଳ ହର ପୁତ୍ର କଳ ହର ବାବୁ ପୁତ୍ର କଳ ହର ପୁତ୍ର କଳ ହର ବାବୁ ପୁତ୍ର କଳ ହର। ଅକାରଣେ ବିନା ଦୋଷେ ନ ଯିବ କା ଘର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବନି ଅସୁବିଧା ହେବ। ସାହି ପଡ଼ିଶା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଜର ରଖିବେ ତା ଘରୁ କ'ଣ ଏତେ ଆଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି କି ତାର ଭୁଲ ବୁଝିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଅକାରଣେ ବିନା କାରଣରେ କାହା ଘରକୁ ଆପଣ ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ବିନା ଦୋଷେ କାହା ଘରକୁ ଆପଣ ଯିବେ ନାହିଁ। ସାକ୍ଷୀ ହେବ ନାହିଁ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର କଳହର ପୁଅ ମା ପୁଅ ଭିତରେ କେବେ ସାକ୍ଷୀ ଆପଣ ହେବେ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି। ରାମଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସାରଗୁପ୍ତ ଗୀତାରେ। ବାବୁରେ ମା ପୁଅ ଭିତରେ ଆପଣ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଇକିନା ମା ପୁଅ ଆଳି ଦେଉଛି ପୁଅ ଭୁଲ କଲା ମା ତାକୁ 2-4 ପଦ କହିଲା ପୁଅ କହିବ ନାହିଁ ମା ଭୁଲ କରିଛି ଅମକି କରିଛି ତମେ ବୁଝ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଇକିନା ଅଛି ମା ପୁଅ ପରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିଛି ନାହିଁ
ତା ଭିତରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ ନାହିଁ। ନା ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲେ କେବେ ନ ଚଢ଼ିବ ଗଛ, ଧନ ପ୍ରିୟ ହୋଇ ଭାବୁଥିବ ଆଗ ପଛ। ଥିବ ଆଗ ପଛ ଭାବୁଥିବ ଆଗ ପଛ, ଥିବ ଆଗ ପଛ ଭାବୁଥିବ ଆଗ ପଛ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲେ କେବେ ନ ଚଢ଼ିବ ଗଛ। ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଗଛ ଚଢ଼ା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଏ ଯଦି ଶିଖେଇଦେଲା ଯାଉନୁ ଚଢ଼ି ଯା ନଡ଼ିଆ ଦୁଇଟା ତୋଳି ଆଣିବୁ, ଯା ଚଢ଼ିଯା, ନା ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇକିରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଗଛ ଯଦି ଚଢ଼ା ଆଗରୁ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଚଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସ କି ଜୟ। ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ତ ମୋର ଗଛ ଚଢ଼ାର, ଆଗରୁ ଚଢ଼ିନି କେବେ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଚଢ଼ିବି? ହଁ କେବେ ଯଦି ଚଢ଼ିଛି, ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଭଲ କି ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଏ କହିଦେଲେ କେବେ ଭୁଲରେ ଚଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଠି ବିପଦ ଅଛି। ଯଦି ଚଢ଼ିଲେ ଆମେ ମୂର୍ଖ ବା ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ, ଯିଏ ସିଏ ଚଢ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ନା ଧନ ପ୍ରିୟ ହୋଇ ଭାବୁଥିବ ଆଗ ପଛ। ଧନ ପ୍ରିୟ ହେଇକିରି ଧନ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆଗ ପଛ ଯିଏ ଭାବୁଥାଏ, ସେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ମୂର୍ଖ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ? ନା ଅଯଥା କଳ ଏକ ପକ୍ଷ ନେବ ନାହିଁ, ଅଯଥା ବସିବ ପ୍ରିୟ ଦ୍ରୁତ ଥିବ ଜହିଁ। ଦ୍ୱିତ ଥିବ ଜହିଁ ବାବୁ, ଦ୍ୱିତ ଥିବ ଜହି, ଦ୍ୱିତ ଥିବ ଜହି ବାବୁ, ଦ୍ୱିତ ଥିବ ଜହି। ଅଯଥା କଳହ ଯୋଉଠି ହେଉଥିବ ବିନା କାରଣରେ କେବେଲେ ଏକ ପକ୍ଷ ଆପଣ ନେବେ ନାହିଁ। ମନା କରୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ, କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ କେବେ ଆପଣ ନେବେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷର ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷର ଶୁଣିକି ତା ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବି ନା, ଏମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଅପ୍ରିୟ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଦର କରିବେ ନାହିଁ, କି ଆପଣ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି, ଆପଣ ନିନ୍ଦିତ ସମାଜରେ ହେବେ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଅଯଥା କଳହ ଯୋଉଠି ହେଉଥିବ ସେଠି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ନେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଯଥା ବସିବ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତ ଯୋଉଠି ଜୁଆ ଖେଳ ଯୋଉଠି ହେଉଥିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ତୁଲେ ହସି କଥା ନ କହିବ, ଜାୟା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଠାରେ ସ୍ନେହ ରଖିଥିବ। ସ୍ନେହ ରଖିଥିବ ବାବୁ, ସ୍ନେହ ରଖିଥିବ, ତାରା କନ୍ୟା ଠାରେ ବାବୁ ସ୍ନେହ ରଖିଥିବ। ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ତୁଲେ ହସି କଥା ନ କହିବ। ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ, ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏ କଥା ଉପରେ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କେବେ ହସିକିରି ଆପଣ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ଥଟ୍ଟା ମଜା ତା ସହିତ ହେବେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ସାବଧାନ କରି କହିଛନ୍ତି। ଏ ତା ଯୋଗୁଁ ସମାଜରେ କ'ଣ କେତେ ଘଟୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାମ ଶକ୍ତି ଦେଶେ ପ୍ରବଳ ହୋଇବ, କାମରେ ହୋଇବେ ଭୋଳ ବହୁଳ ଲୋକ, କାମରେ ହୋଇବେ ଭୋଳ। ବୃଦ୍ଧ ଯୁବତୀ ଯେ ରତି ସୁଖ ଆସେ, ବାଳକକୁ କରି ଗୋଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। କହିଲେ ବାବୁରେ, କଳିଯୁଗରେ ସଂସାରରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେବ। କଳିଯୁଗ ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ କ'ଣ ନା କାମ ଶକ୍ତି ଦେଶେ ପ୍ରବଳ ହୋଇବ, କାମରେ ହୋଇବେ ଭୋଳ। କାମ ଶକ୍ତି ଦେଶେ ପ୍ରବଳ ହୋଇବ, କାମରେ ସବୁ ଭୋଳ ହେବେ। ଆଜି ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା କ'ଣ ଆଉ ଆଖି ଅଛି? ଏ ଉଦାହରଣ ଆଉ ଆଖି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, କି ମାତା ପୁତ୍ର ଠାରେ ବଳିବ ମନ, ମାତା ପୁତ୍ର ଠାରେ ବଳିବ ମନ, ମାତା ପୁତ୍ର ଠାରେ ବଳିବ ମନ, ମାତା ପୁତ୍ର ଠାରେ ବଳିବ ମନ। ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବହୁ ଅଜ୍ଞାନ, ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବହୁ ଅଜ୍ଞାନ, ହୁଡ଼େଇ ପୁତୁରା ପ୍ରୀତି ବଚନ, ହୁଡ଼େଇ ପୁତୁରା ପ୍ରୀତି ବଚନ, ଭୟଣୀ ମୁଖରେ ଭାଇ ଚୁମ୍ବନ, ଭଉଣୀ ମୁଖରେ ଭାଇ ଚୁମ୍ବନ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିବା ଆଉ ବାକି ଅଛି?
महापुरुष जहाँ कहले एटा कौन मिछ मिछ नुहे माता पुत्र ठारे बलिब मन होउची विभिन्न प्रकार पेपर टीवी आप शुणुवे पढ़ुवे जाना पाऊे वर्तमान समय देढ़सुर भाई बहु अज्ञान देढ़सुर भाई बहु शुणुवे खबर आप कागज पढ़ुवे भाई बहु अज्ञान खुड़े पुतुरा प्रीति वचन से पुतुरा सी खुड़ी नहीं बड़ी जाइए प्रचार होनी अनेक आड़े खुड़े पुतुरा प्रीति वचन भयणी मुखरे भाई चुंबन भाई भौणी सहित हे ज्ञानी गुणी मन आउ कहले विष्टा भखिबे गो माता कपिला विष्टा भखिबे गो माता कपिला क्षीर क्षीण गाई घृत आंबिला क्षीर क्षीण गाई घृत आंबिला ज्ञानी गुणी मंडली ये घटना कौन घटवा समाज रे बाकी अच्छी ना ताले अच्युतानंद महापुरुष को सुंदर भाव में बुझे देले भाई भण जार पीरती होइब माता पुत्र रति दान बहुड़लो माता पुत्र रति दान भाई पो देखिले माता को दे जीवे वचन कही दारुण जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ तो से कहूचनी कहले बाबू रे मन रख ए कथा माई भण जार पीरती होइब माता पुत्र रति दान माई प देखिले माता को तेजीवे वचन कही दारुण देखो समाज रे घटना घटुची तो से तो महापुरुष सावधान करछंती यानी गुणी मंडली शुद्धि जानी आज तो समय होईची तो आसंतु बाणी की विराम दबा से प्रभुंकर नाम नहीं हरि हरि घोष पाप ताप नाश शरण सरोज पादे शरण सरोज पादे ये तो बड़ी भाव आओ न मिलीब न मिलंती हरि वेदे न मिलंती हरि वेदे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल राधे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल श्रद्धे जानी आज आसंतु बाणी के एठारे विराम दबा पुणी आसंदा अध्याय भेट हेबा रहुचो हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति रे भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।